श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ति परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरत् अतीतः पन्थानं कवचमहिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परमममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तः जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशं विदधत इहैके जडधिय किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वयनवसरदुःस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत् अजन्मानो लोकः